Hello guys! Ngayon magluluto ako ng fried pork chop with the shallot mushroom sauce. So ang gagamitin ko guys, pork chop. Gagamitin ako ng garlic powder, paprika, onions, butter, mushroom, black pepper 1 egg, and calamansi juice. Gagawa ko ng mix guys. Yan. Lagyan natin itong yan. Paprika 125 grams. Yan. Yan guys, yan ang ano natin dyan eh. Yan sa anong pork chop. Black pepper. Okay. So, panimpla natin guys sa ano natin. So, ang gagawin natin guys, tenderizer muna natin to. Yan. Yun. Okay. Natin dyan. Yan guys, ganyan lang. Ibig sabihin, ano na, lambot. Yan, lagay natin dyan. Yan. Okay. Kumain natin. Ganyan lang guys. Yan. Ang gagawin natin guys, marinate na natin. Yan. Marinate natin ito ng, kung may time kayo guys, pwedeng 1 hour or half hour, pwede na. Katulad ko maaga pa, ay mamarinate ko ng 1 hour to. Okay. Yan natin ang kalamansi. Okay. Ayan na natin. Yan. Salt and pepper. Okay guys. Kalamansi ulit. Yan. Gagawin natin guys. Gagawin natin. Yan. Okay guys. Lagay muna natin dito guys. Kasi marinate ko ng 1 hour. Yan. Yan guys. Ito yung ang gagawin natin guys. Titimplan natin itong pang-coating natin. Yan. Lagyan natin ng salt and pepper ulit. Yan. Okay. Ito na yung nakamarinate natin guys. Ang gagawin natin, pa-fried na natin. Okay tayo ng oil. Yan na guys, lagyan na natin, ganyan. Okay, init na. Yan guys. Lagyan natin tatlo. Yan guys. Dapat yung apoy nyo guys, naka-medium lang para ano, hindi magtutong. Yan o. Yan. So, pwede na yan guys. Ayun o. Yan. Yan, parang juicy pa no. Kamalambot na yun guys kasi naka-marinate ng more than 1 hour. Yan guys, oh. Okay. So, gagawa na tayo ng sauce. Gagawa na tayo ng sauce, guys. Yan. Lagyan tayo ng butter. Glance ko muna itong onion, guys. Yan. Dapat nakasutin ng gusto, guys. Pwede na yun, guys. Okay. Sabran muna natin ito guys. Lutuin muna natin yung ano, harina. Yan. Bali, tatlo. Yan na guys. Ano na siya? Light brown na siya. Ibig sabihin, luto-luto na yung harina natin.
malamig na tubig. Yung ilagay, pwede rin mainit. Yan, katulad ko, mainit ang nilalagay ko. Pagka mainit kasi guys, madali lang ano yan, katulad yan, tapos na. Okay, yun na magiging sauce natin. Ito ng pork cubes. Okay. Soya sauce. So guys. Black pepper. Yan guys. So ito na yung ano natin guys. Pork chop. Lagyan na natin itong mushroom and onions. Yan guys. Sana nagustuhan nyo guys itong fried pork chop with the shallot mushroom sauce. Yan guys. Thank you very much for watching. Bye bye.